Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailatul khamis al-khamis min syahri safar 1444 mazilna fi darsina fi kuliyatir raqaiq dalam pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang baru, hadis ke-24. Namun sebelum itu kita akan menyelesaikan satu masalah tentang keutamaan dari Al-Quran dan Ahlul Quran. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawawi rahimahullah. An Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an wa tamla'u ma baina as-samai wal ardh was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal qur'anu hujjatun laka wa 'alaika kullun nas ya'du fa ba'a nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian dari tasmi yang kalian lakukan. Maka kita akhiri hadis ke-23 dengan lafaz ucapan Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Maka Al-Quran dia hujah bagi kamu jika kamu menghafalnya, mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Hujah bagi kamu. Dan Al-Quran bisa jadi hujatun alaik, menjadi pendalilan atasmu, menghujat kamu jika kamu membacanya dan menyelisihinya. Maka telah kita bahas dalam permasalahan ini keutamaan dari Al-Quran. Dan telah kita sebutkan poin-poin dari keutamaan Al-Quran. Di antaranya dengan cepat Al-Quran adalah hujjah qawiyah, yang mana Allah turunkan dengan tidak ada keraguan padanya, seperti ucapan Allah dzalikal kitabul la raiba fih, dan ucapan Allah di dalam surat As-Sajdah tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Dan juga Al-Quran itu adalah penyebab mendapatkan hidayah bagi yang membacanya. Maka di dalam ucapan Allah Jalla wa'ala, Qul huwa lilladina amanu huda. Qul huwa lilladina amanu huda. Dan juga di dalam ayat Al-Quran, hudan lil muttaqin. Maka Al-Quran itu adalah sebab dari asbab husul al-hidayah liman yaqra'uhu wa yudabbiruhu. Wa kadzalika Al-Quran yad'un nas wal jin minadh-dhulumati ilan nur. Kama marra ma'ana fi surati Ibrahim. Wa kadzalika fi suratil Hadid. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa fi awal surat Ibrahim aidha litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Wa kadzalika min maziyatil Qur'an, dari keutamaan Al-Qur'an, mahfudun indallah la yaqbalu tahrif. Ini janji Allah bahwa Al-Quran akan dijaga dan tidak ada tahrif. Amal Injil wa Taurah
maka telah masuk kepadanya tahrif. Wa amal Quran la yuqbalu tahrif wa hadza kama qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa kadzalika al-khamis min fadli al-Quran huwa syifa li aish li amrain syifa'un lil qalb min amradil qulub kal jahl wasyak wan nifaq fasifa'uhu bil Qur'an. Wa hadza kama qala ta'ala fi surati Yunus ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wasyifa'un lima fis sudur ay ala anna al-Qur'an syifa lima fis sudur min amrad al-qalb min ay amradil qalb min al-hasad wal hikd wal baghdha wa kadzalika al jahl wasyak wan nifaq wal kufur lillah. Wa thani syifa li amradil jism. Al-Qur'an syifa li amradil jism kama haula al mamsusin yang dia itu terkena jin mamsus au ma'yun terkena ain atau terkena teluh di Indonesia atau terkena tenung, terkena sihir. Au bal humma. Al humma aidha yu'alijuhu bi al-Qur'an. Wa dalilu dzalika ma thabata fi sahihain an Abi Sa'id Al-Khudri lamma kanu as-sahabah yanzilu fil wadi fayata'akhkhar hatta dakhala adh-dhalam fayasta'din ila tilkal qaryah walakin falam yaqruhum fanamu fil wadi walakin fi nisfil lail ludigo sayyidu ulaikal qaum faqalu hal ma'akum min dawa aw min raqin faqalu innakum lam taqruna lam tudayifuna wala naf'alu hatta taj'alu lana ju'lan faj'alu lahum qati'an minasyah yani istaratu limadha li'annahum lam yudayifhum walakin hum yahtajun ilaihim idan i'tilana qati'an minasyah wal qati' minasyah salatah fama fawq fa idan ittafaqu faja'ala yaqra bi ummil Qur'an subhanallah yaqra bi ummil Qur'an al-Fatihah faqat wa yajma'u buzaqahu wa yattafilu fabara'a fa'atu bisya asyahid huna yaqra bi ummil Qur'an wa yajma'u buzaqahu wa yatfilu idan laysa yaqra faqat wa kadzalika yajma'ul buzaq wa kadzalika yutfil seperti itu. Maka ini dari sunnah di saat meruqyah membaca dan mengumpulkannya kemudian ditiupkan. Dan itu juga yang dilakukan Nabi Muhammad ila Abi Hurairah kama fi sahihain istaka Abu Hurairah ya Rasulullah kuntu hafitu ahadits katsirah walakin nasituha faqala Rasulullah iftah rida'ak fahada dalil ahlul Yaman wa huwa Abu Hurairah min ahli Yaman al-fudala faqala iftah rida'ak fataha rida'ahu ma makna rida' ahlul Yaman
indahu libas ar-rida alladhi fawq kama al-an man ladhi yalbas rida wal izar Abu Abdullah wal akh jadid hadaman masmuk Farhan Fadlan minallah akh Fadlan Abu Abdullah yalbas izar wa rida alladhi fawq kemeja wal izar alladhi taht wa hada min naw' al-libas al-yamani fi dzakal zaman yalbas izar wa rida wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Hijaz yalbas thawb as-thawb kama alladhi labistu ana thawb qamis yani libas wahid min fawq ila tahat wahid walakin al-yamaniyun yalbas ar-rida wa kadhalika izar kama sarung pokoknya yang di bawah menutup sarung ataupun celana yang besar begi dan di atas kemeja ataupun kaos itu dinamakan rida. Faqala Rasulullah ubsut rida'ak maka dibuka dadanya diangkat pakaiannya yang atas kemudian Nabi membacakan summa yakfilu hada minas sunnah maka mengobati Abu Hurairah minan nisyan faqara'a wa yudfilu Rasulullah SAW fi sadri Abi Hurairah mada qala dzalik al-an ya Abu Hurairah udmumhu ila sadri fadamamtuhu ila sadri dari ludah Nabi tadi. Qala Abu Hurairah walladzi nafsi biyadihi ba'da hada lam ansa ba'du idza hafidtu ahadits min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam ansa ba'du setelah itu aku jika menghafal hadis dari Nabi maka aku tidak pernah lupa. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihafal 5734 hadis maka dia mempunyai hafalan yang sangat banyak dikarenakan diruqyah oleh Nabi ataupun diobati oleh Nabi. Idan Al-Quran syifa lil jism. Fakadzalika fi sahihain an Aisyah amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amara an yustarqa minal ain. Nabi memerintahkan untuk meruqyah dari ain. Al-ainul haq ya ibadallah. Kama jaa fi sahihain an Ibnu Abbas al-ainul haq bahwa ain itu hakiki. La sabaqahul qadar. Maka al-ain itu hak. Maka dia bisa menimpa seseorang bahkan dalam keadaan seseorang itu sekarat dan bisa jadi mati. Minal ain wal ain minal hasad wasyaiton. Maka orang-orang kaum muslimin la tahsad wala tahasadu qala Rasulullah SAW wala tabaghadu. Al hasad ma makna al hasad? Makna al hasad farq ma'al ghibtah. Al hasad arada zawali nikmah, hada huwal hasad. Wa amal ghibtah yuridu kamithli akhi walakin lam yurid bizawali nikmah. Wal hasad muharram wal ghibtah mubah bal afdal. Limadha al ghibtah afdal? Lianna membuat semangat. Hada rajul yunfik amwalahu fi sabilillah wa ana limadalla. Hada rajul masyaallah yahfad bisur'ah. Al-an qara'na sanad sahih al-Bukhari intah min ad-dars wa huwa qad hafidha. Wa ana limadalla. Hadhihi al-ghibtah. Arada syakhs kamithli akhi
walakin lam yatlub bizawali nikmah. Amal hasad yatamanna bizawali nikmah min akhi. Masalan, hada rajul yahfad bisur'ah, ana urid hada rajul marid, atau hada rajul jatuh dari motor gegar otak, hafalannya jadi rusak. Ataupun hada rajul khali yatazawwaj al'an, ba'da yatazawwaj masghul bi zaujatihi, sibuk dengan istrinya, tidak menghafal lagi seperti sekarang, sakit hatinya, marid al-qalb. Lama yasuf hada rajul min ni'amillah, hada huwa al-hasad. Fahuna al-ain min al-hasad wa min asy-syaitan. Wa shifa'uhu bil Qur'an. Begitupun dari Ummi Salamah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatun fi wajhiha saf'ah ay marad min al-ain. Faqala istarqu laha fa inna biha an-nadrah. An-nadrah bi makna al-ain. Idan yuqra 'alaiha al-Qur'an. Wa kadzalika fi sahihain an Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqi minal hummah. Idan masru aidah hummah, penyakit panas. Dan sekarang menyebar penyakit tersebut. Siapa yang sakit hari ini? Azam, panas. Kita doakan asallallahu an yasfiyah. Kita doakan dia semoga lekas sembuh dan yaj'al au taj'al al-humma kafaratan lahu. Sudah balik belum? Semoga menjadi kafarah dari dosa-dosanya. Maka di sini syahidnya di hadis Aisyah muttafaqun alaih, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakhasa ar-ruqyah min kulli di hummatin, dari segala yang mengandung penyakit panas, maka diruqyah orang-orang yang sakit panas. Laisa kullu sayarji ila baramol, paracetamol, diruqyah, selesai insyaallah dengan airnya diminumkan, dimandikan, selesai. Tidak butuh paracetamol. Tapi kalau tetap ingin paracetamol ya tidak apa-apa, mubah. Namun Quran pun syifa. Maka ini dari keutamaan Al-Quran. Dan sekarang kita masuk kepada fadlu ahlil Quran. Man ahlul Quran? Ahlul Quran hum alladhi yadrusunal Quran wa yudarrisul Quran wa yahmilul Quran bimakna ya'mal, amal minal Quran. Haula ahlul Quran. Fa ahlul Quran